Inyong gibatay akong anak din dapita sa iyang balay. Wa may mga konsensya. Wa may mga konsensya. Ha? Gibatay ninyo nga akong anak nga nagtinarong og trabaho. Kabalo ba mo nga tinudong 6 months na siya sa ospital? Gibuhi na Ginoo. Inyong gipatay. Inyong gipatay. Kung kinsa pa'y nagbuhat o tarong, siya pagyud ang giilog sa panahon. Nag-alaga sa katahan, walay kahadlok. Apan kalit lang gikuha, gipahilom ang tingog. Pwede raong tanin yung tubagon ng pangutana. Ngano man nga bala ang tubag sa katarungan. Kung sa'yo istoryaon, ngano kinabuhi man dayon ang tubag. Ngano man kaptudong gikuha ka nila, ikaw pagyud nga matinud anon sa serbisyo ug tinuod. Kung kinsa pa'y nagbuhat og sakto, siya pa'y gipatay. Ngano man tabang ime Ginoo, hustisya among gihilak karon nga adlaw. Amahan sa barangay lider nga masaligan, kasing-kasing nga lang sa tanan, walay pili-pilian. Sa imong pahiyom, kusog among nabati, karon kahilom na lang, kasakit ang mipuli. Dili bala ang tubag sa problema, dili ka matayon ng hustisya. Ngano kinahanglan pa man patyon, si kapos
ipatay Apanang kamatuoran Kiligyot ninyo mapatay